أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagbicaray niya buktay mahud niyo si Haji Abdullah daing hatas ko takinabalo barta pang putag 7 tahun. Kami nagpasampay sin amanat amun biara simpang na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakana mo dito wali Allah atasin ko takinabalo. Bicara naman ini mga kataymuran Muslim nagdara simpalman watasimu dilla jamian wala taparaku paggaungkong kamalubit sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hugot-hugot ay kau magpulak balik amon ay lapal kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tagna nagpasampay kami sinamanat tungkol manusia di maawam marani na daing hadunya sampai paadlaw akhirat tungkol sin pagsambahayang hangan sin dumasin amon palman watasimog di Abdillah jamian wala taparaku hapaggonggong atau pagbogbog sin tauhid amon biyogbogan jara sin pangun ato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amon ang lapal kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasilasannya hamang umatnya atas siya wairun simud palam sinsuga tumagada mga umatnya kasilasannya naabot niya yukbal niya katan sampai tasbih amal ibadat niya sujada amun amal niya yagtabang ang mga umat niya supaya makasud palam sinsuga. Intag na sa waktu pagbirat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kapitong lapis langit nakalipas si Muntaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tayyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dinalaw niya masilang ya Rasulullah in sahaya mo iban sin sahayaku sibuna kita. Namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi kita singani katup amudi kita maputas amuna in kaon sin kalimatut tauhid. Namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah daung sin Tuhan karabul alamin Muhammadur Rasulullah. Piujinan Tuhan iban piuji sa sin Tuhan nagpuji-puji sila malainkan inna muji iban sin piuji sibu amuna namuji amuna piuji. Asbi Allahu wa asbi Allahu. Ini kaulong niya ako na in ako ikaw na akan na mga kataymuran Muslim in sambahayang naramari in sambahayang amuna in kaon sil 5 waktu akan na mga kataymuran Muslim arapun in sambahayang subay kita mabogbog subay kita majaga karena in sara matampal alawam sin Quran in Quran palitaan supaya in manusia makakita makajaga akarna duma sin Quran sara hukuman supaya in manusia di makarugtol sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sara bang kau makabogbog sin sara maingat ako magtuhan amun di kau makalanggal sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sabay alam sin Quran isiu in makahati pa Tuhan hindi makahati pa Tuhan bukun Tuhan iban namay ta alam sin Quran in imingat Tuhan kupul hindi imingat Tuhan sirik biadi imba in hikakupulta at ikakupulta atawa ikasirikta amun di ikakupul di ikasirik subay ingatun ta mga kataymuran Muslim sabab in Allah subhanahu wa ta'ala amun diara si mga umat simpang na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun ingat si manusia karena supaya bantuon aun ingat si manusia supaya siya yanon siya na maikat aun ingat sin tao karena supaya sa pangandulan manusia yan jaka inudeng adlawan pabulanan patahunan inpil palangay niya mga kaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala kami nagpasampay sinamanat amun karna dumasin tauhid Allah akarna pagbogbog in imatud iban sin kimi kita arapun in kimi kita iban sin imatud hambuk dah
kimi kita Tuhan ini matud kita. Akan na mga kataymuran subay tahatihon. Ini matud iwan sin kimi ta sibuta. Amura kimi kita amura ay matud. In napas sumud gumawa among pagyan junub iwan sin istinja. Bang siya palaw may nang sa junub, bang siya pagwa may nang istinja. Arapon na lang sin istinja. Junub. Biya sin napas iwan sin nyawa. In napas nakabutang siya lam sin nyawa. In halawm sin nyawa kabuhi. Akan na mga kataymuran Muslim, in kami nagpasampay sinamanat amon diarasin pangunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ilmo sa lingkat-lingkat sa rew-rew, langkap sa kataan amon na in kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wayroon siya nabutas, wayroon utsa, minsan nang kasulabok. Sa in nakaut ka to pasal sin kawamta, mga kataymuran Muslim, in ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dinabutan sinanganangan mo, dinabutan sinaktal mo, way na ilmo, way na nganan, way na ragbus, iban maigneng kaawam mo, ampa mo, kabakanin Tuhan mo. Sa hingga mo, doon pakaw, hakaon mo, di mo kabakanin Tuhan mo. Maubos mo na inguro pagguruan, alam sin dunya ini, di pakaw tumamat, sa hingga mo di mapatay, ilawan sing kamatay, kabuhi. Ubuso mo ing katas-katasan karawat-dawatan, hinaw mo ing indagati panulat, di maubos in ilmo sin Tuhan, malaingkan hambukda. Suway ingatunta, nganantay ngan sin Tuhan kasyaman taksiyam, ikahanggatos kita. Nganantay ngan sin Tuhan kasyaman taksiyam, ikahanggatos Allah. Ikahanggatos hambuk, tupot Tuhan sa Rabbul Alamin. Namaita, innani yanallah, la ilaha illa, ana huwa Allah Rabbul Alamin. Bunar to dimbaran ko ini, way na mapatut sumbawon, ako na Tuhan Allah, Tuhan tingkatan alam. Akan na mga kataymuran Muslim, impag sa puton si mga kataymuran, subay magad hadis ibang simpalman. Bunar, atayim si mga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang imingat ka na pagtuhan, bukon, kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipungutan atau yustad atau guru ihaji iulama imalingkat usok atau malingkat bawai atau isyusyo na atau rayan kay miskin ka sa ingkita unsin Allah subhanahu wa ta'ala amun laum si pangatayan si manusia laum si pangatayan bang malano ilaum subay malano ingkwa mag-atap ilaum iman singkwa magbak insaya iman sin tagsaya bang isuin laum sin saya. In kataan siya pancari sin Allah subhanahu wa ta'ala, kataan sin kya kitaan mo, kataan sin kya nanaman mo, sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sifat. Ikalukis mo, mapahantang mo, maparagbus mo, makanal mo. Ang paimbayta, sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran, apal man niya, la halpin wala bisautin wala lapads, bukun ako titik, bukun ako huruf, bukun ako suara, di ako mabaris. Jadi di mat huruf, di matitik, di mabaris, di maswara. Tupot ako man Tuhan, sablanyap siya. Namaita, subay ko mangaji, day nga usulod din, piki, tawid. Alita jangan aku tulis panjuru paman, oh mani ahli dah ada kukuhan lupain malu gini malu dalam habu. Pataya mo na yung ginawa mo, away parimatungin kamatay mo. Maksud niya, lanyapun mo na yung kataan, dahil nga ginawawaran mo, way mo na kyakitaan, way mo na kyarungan, hindi magkalanyap, tupot na gumaan Tuhan Rabbul Alamin. Hamat tantod, sinsiyarain Tuhan, tunggal, pagsabuton Allahu Akbar. Amo na buhi, siyarain buhi, di magkamatay buhi sa lama-lama, iban siyarain Tuhan tunggal, pagsabuton Allahu Akbar, ako na lang ngayon Tuhan mahabasal. Bukun kita, siya na. Akan na, subay kita mapaham, malanyap, sabab in Allahu Akbar na mayta kita nagsaksi, tunggal, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nagsaksi ako, way na Tuhan duhayin sumbahon, malaingkan tunggalin Allah, iban nagsaksi ako, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na mga kataymuran Muslim, subay kita mapaham. Sabab,
in kita wayroon na butas, in pangasuburan doon. Uno ba ay masuok patuhan? Mga kataymuran Muslim, nagalok pamiban si mga ulama dito waktu ha Indonesia. Laong sinabuok, laong niya in masuok patuhan bang Arabic ru, bang Malayo, laong niya nyawa, bang kato kita Muslim tausog, laong niya kabuhi. Sabab haway pagpanagnaan asal aun. Asal aun. Haway pagkitanaon asal aun. Sabab imana sila way aun. Inhati na way pa panagnan asal aun. Akan na mga katemuran, subay ta subuhon, may ta kita si Mumba, isyun si Umbata. Hauno indagbusin sumba. Atawa may ta kita si Mambayang, isyu in nagparagbusin sambayang, isyu in nagsambayang, iban hauno indagbusin sambayang. Akan na mga katemuran Muslim, tumtumunta niyo, akal na subay na to itaon palawam sin jantung ta. Sabab in nagkatatampal, iban sin nagkatatapok ang bukda. In nakauna, iban sin nakahuli ang bukda. In awal, iban sin nahil ang bukda. Sabab yarin baita sin Tuhan. Wal awaru wal ahiru, wal jahiru wal batinu, wal awari wal ahirin. Ako na lang yung panagdaan, iban na kuray inakapusan, iban na kuray na wala kuray nahil, iban akura in nakatatapok, malaingkan ako asal na nakatatampal. Akan na bukon tadi kakitaan in Tuhan ta. Kakitaan ta, abay ta si mga wali. Sa hindi kakita ta sin Tuhan ta, karena sin kaawam ta. Asubon ta yung ginawabaran ta, bang isyu kita. Misan kita sumur palungag bato, di kita da kita sin Tuhan. Misan ako lang nga din kakitaan nyo, di kita tara kamu. Para siya kamu way kita, imam para siya kamu haki kita. Akan na mga kataymuran Muslim, tanto matampal, yan ang kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin kya na naman, kataan sin kya kitaan, sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na mga kiawlungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kami nagpatumtum, ang mga kataymuran, amun ummat, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu di masa. Sabab, in sambahayang mga kataymuran Muslim, muna kita magingat dahil nga sipat kawaan. Dahil nga ujud baka kidam kiamu tala binafsi wadani at ilmo at kalam kadirun muridun samiyun mutakalamun kudrati radak. Dahil nga apalasma sipat jat. Harukunang putag to, pasurun pa ujubillah, pa bismillah, pa patiha, palapalhamdu, pakauli pili karb, patakbiratul ilham, pagpanagbusin katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto bukon na ikaw siya na intuhan tunggal timitinug, iban siya na nagsabot Allahu Akbar, wayroon kato misam bihanglok. Akan na mga kataymuran Muslim, supaya kita di maawam. Lanyapun muna yung kataan, tupot ako man Tuhan hindi malanyap. Magsambayang mga kataymuran Muslim, bukon kita unsin Tuhan, akusog magamal, bukon kita unsin Tuhan, akana lingkat usog, atawa lingkat babae, atawa higuro, ulama, atawa miskin, atawa rayahan, sa subay kita unsin Tuhan, amon laom sim pangatayan, sim manusia, bang malano ilaom subay malano ingwa. Bukon sadya, lansok impagwa bingi tinalaom. Sabab, di mo magkain Tuhan, amon aksyonan mo, atawa, himaingat ka magbasta, himaluoy, ay kau asambat si mga wali Allah, ay kau mo magpahunit si maluhay, ay kau mo magpaluoy si bukong maluoy. Iban, ay kau magpasigpit si maluhay. Mayta, ubos niyo magsamahayang, lumag na ka muna pa ka, karna ipagrapakan niyo ang mga nakasawa niyo, labi Allah pawaran niyo, ubos niyo mag-amal, magsamahayang. Sin 5 wakto, lumag kita nula pa ka, supaya mabuhiin siya sad ka, iban si mga pamilya ta. Sabab, waktu time sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakalabay siya rek si masjid, kita na manusia, yaw nag-aamal kaba-kaba paglabay niya, di na magigalam si masjid, yasubon niya, isyu talaw ngayon tao halom si masjid, di na magiigyawn, doon siya nagtatasbih, aon kalong niya anak kasawan niya, laong niya aon, baytay imat to, papayigalam si masjid, palagi napakain anak kasawan niya, iban, sin ginawabaran niya, ubos siya, magamal, lumag siya napaka, ayaw siya magpanginsana, sin ginawa niya, ayaw siya magpahunit, sin maluhay, lumag kita napaka, sabab, supaya mabuhi kita, in jasad ka, sabab malamma in jasad, bang wayroon napaka niya, mga kataymuran Muslim, in kami nagpatumtum, sin pagkasilasa sin kamu, iban sin kami, nagdara sin palman, watasim bi Abdullah jamiyan, wala taparako, paggaunggong kamu halubit sin Allah subhanahu wa ta'ala, saugut-ugut ay kamu pulak-balik, amun ay lapal, kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Mga kataymuran Muslim, in kami nagpasampay, sinamanat, sin kamo iman sin kami, karena nagdara kami sin baing ulungon, baing kasihon. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap aun sifat, aun jat. Ampain napas sumud gumo, amuna aing kawan tagupat kajam, kawan tagupat huruf. In lapal kalima la ilaha illallah, ang putag dua ay Muhammad Rasulullah ang putag dua. Kawan tagupat huruf. Amuna in napas sumud gumo. Amun pagyanun awal din maripatullah, awal nanganganal. Amuna in pagyanun laungnya waktu 5. Amuna in tap-tap kimakannal patuhan, napas sumud gumo. Amuna in pagjikilon 7 laksa, 700,700 kapituan tagpito. Amuna in lapal sumud gumo. Amun ilima waktu, amun ang piyagpilta, hinang parjan-jan tabansin Tuhan tara bulalamin. Dahil naman na bulan to, adlaw 7 taon 8, bulan ang putag 2, sampai jan-jan na kita. Buwan na kau padunya, di kita mabaya gumawa. Buwan na kau lang magbak, kita waktu 5, di pa kita mabaya gumawa, sehingga ta di marail lapal. Amun, kaya sila wakan simbata, dalawa ding hapad 5 ta. Buwan na kau padunya, magbak kita waktu 5. Sabab Tuhan inji manji kato. Di mo kita dengan janji, magbalik di kita dengan janji. Banguno ilapal, piara kato sin Tuhan tara pulalamin. Ipapalawag kato hagur sampurna, amon silawakan simbata. Mga kataymuran Muslim, in kami nagpatumtum. In sifat sinapas sumud gumawa. Bang siya palawom may nang junub, bang pagawa may nang istinja. Bang palawom may nang sa Nur Muhammad, bang pagawa may nang awal Muhammad. Bang palawom may maglapal siya ho, bang pagawa maglapal Allah. Harapon mang palawom kamatay, bang pagawa kabuhi. Mga kataymuran, in rakmat iban nimat, in junub iban sinja, wayroon na butas. In sifat iban sinjat, wayroon na butas. Bang aon sifat aon jat, akan na angan-anganin no katalin sifat sintuan, ayaw sila kamo magangan-angan sinjat niya. Sabab, nabaita sin halom sin Quran mga kataymuran, in kataan, ipapanganal ka ito. Kanalan nyo imbaran nyo, ang pagkamu manganal sin Tuhan nyo. Laong sinadis, hadis ko sumamayta, man arapanap saho, wala ka dara para baho. Ingatan mo na yung ginawa mo, ang pagkaw magingat sin Tuhan mo. Ang pamayaon, matawad magingat mo na sin Tuhan mo na. Ayaw patuhan na yung kaingatan, minsan yung ginawaran, di niya kaingatan. Ayaw pa na Tuhan niya, minsan imbaran, di niya kaingatan. Ipapalanuan mo na yung ginawaran ta, ang pakita maglano singkatan pangita patuhan. Sebab magbak in saya, iban sin tagdapo sin saya. Bang isyu, inalom sin saya. Mga kataymuran Muslim, in katan namaita, hadis kus mamaita, baita si mga ulama, al-insanu sirri wa ana sirhu. Manusia rasya ko, inaku rasya si manusia. Biadin pa yung kapag rasya mo sin ikaw iban siya. Bang mo siya di kaingatan di kau matag rasya niya. In rasya pag Tuhan. Magingat sin pag Tuhan. Wayron makakita Tuhan, mambukun Tuhan. Magingat sin pag Tuhan. Amon laong ituan si Tuan Abdul Qadir Jalani, secret of secret, wayron makati pa Tuhan, mambukun Tuhan. Amon laong niya, alip billah na maita, alipin billah, mamayta. Wayron makati pa Tuhan, bukun Tuhan. Akan na ingkataan, ano ba ay makahati pa Tuhan? Akan na mga kataymuran, mga subo kami, bang unuin kalima Allah, mga subo kami. Unuin pagyanan kalima Allah. Bang unusin Tuhan. Sabab ingkatan, nagnan siya, amo na yung kalima Allah. Tiap-tiap ngan, aun tagdapusin ngan. Di maun ingan, bang wayroon tagdapusin ngan. Di maun tumbuk, bang wayroon tagtumbuk. Di maun saya, bang wayroon tagdapusin saya. Di kau maun, bang wayroon nagpaun kayo mo. Di kau sumumba, bang wayroon nagpasumba kayo mo. Impala subo, haway pa kau naon. Haway pa kau naon. Kiyabakan mo intuhan mo, atawa subay kau naon, ang pamukyabakan intuhan mo. Haway pa kau naon, asal si aon. Impangati na mo, haway pa kau naon, asal si aon. Akan nabang mo, doon pa kau, di mo kabakan intuhan mo pagkaon mo. Subay mo kabakan intuhan mo, apagkaway mo. Mga kataymuran Muslim, akan na malanyap ning kataan, tupot na kumantuhan hindi malanyap. In kami nagpatumtum, karena sin pagkasilasa, sin kamu iban sin kami. Mga kataymuran Muslim, nagdara sin palman, wata si Mubdi Abdullah Jamian, wala taparaku, paggaunggong kamahalubit sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa ugot-ugot ay kau magpulak balik. Akan na mga kataymuran Muslim, subay kita pati baba. Bang kita pati baba,
kiaulungan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, misan kita tetabunan, ang katunda kita sin Tuhan. Akana, sin kasilasata, ulung ta, bang kita maulung habaranta, maulung kita patuhanta. Kana sin kita iban sin siya, kana pia panjari kita, kana sin kaun sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kataymuran Muslim, sabab in kami nagpatumtum, dahil nga panagdaan sampay pa kay napusan. Hapag sa putol, ay yung pagganan tunggal, impag sa putol, banguno, impaganan tunggal, dahil nga panagdaan sampay pa kay napusan. Maita, in nakatarampal, iban nakatarapok ang bukda, atawa yung panagdaan, iban si kinapusan ang bukda, atawa magsabot, dahil nga Bismillahirrahmanirrahim, atawa Allahu Akbar, atawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inbaita doon mga kataymuran Muslim, dahil nga alif lam mim nun wal kalami wa mayasturun. Dahil nga Tuhan pa Jibril pa Rasul, dahil nga halawam sin saya imumungan sin Tuhan, atawa kalam sin Tuhan, tiya turun maripabawo sin gumi, dahil nga halawam sin saya. Akan na asuruhon nyo, hama kataymuran Muslim, bang daydiin naon in kalima Allah. Bang daydiin naon. Akan na mga kataymuran, atawa bang uno in kalima Allah. Atawa bang uno imasuok patuhan. Imaka atawa bang uno imakati patuhan. Mga kataymuran, may tanagnan kalima Allah. Akan na may talom sin hadis goods, mamayta, hisni pamandala, hisni minal ajabi. In kalima la ilaha illallah kutaku, imunguan ko ako na, isisyo ka makasot palam sin kutaku, lapas ka mo nga siksa ajab ko. Impangasuray doon, ang pagkaw magsot palam sin kuta, atawa hasal ka palam sin kuta. Atawain kuta ikaw, nakatatampal niya ng kalima Allah. Impangasuray ka to, maglagi pa ba in Tuhan kuta? Di na siya maglagi kuta, may ta siya maglagi pa kuta, sinsiyarain kuta. Akan na mga kataymuran Muslim, bang kita magbogbog, kumampo sin tawhid Allah, subay kita matawakkal. Wayroon, bukumbun na bang wayroon tawakkal niya, di matag tawhid. Atawa nagduarwa kita, di matag tawhid. Malambiat to, ang patuhan din kanero kayong, akan na mga kataymuran Muslim, bang kita kumampo sin tawhid Allah, subay hitinugta, bunar to, may ta kita nagsaksi, siya na in Tuhan tunggal, iban ni Nabi Muhammad dak niya, abdi rasul niya, akan na suway tan magduarwa. Suway pabuntulon ta, initikad ta, mga kataymuran Muslim, suway kita bukong putingan. Sababing puting mga kataymuran, bihanglok saja, di kasutsulga. Namikyan takabul, bihanglok, di na kasutsulga. Bukunin ako, karena nagbisara. Ako na'y maingat, lamisan iningat niyo. Maita, in kami ni hatanak murid sin aulia, dahil hatas ko ta kinabalo. Mga kataymuran Muslim, sa karena simpagtis kasilasa, sin kamo iman sin kami, sabab kita-kitaon na mo mataod, siya kitaan na mo, inpiil palangay si manusia, di na agon magpanalam ha kataymuran kana, supaya siya usog marayaw, atawa siya na imaingat, aong palabi maingat, aong pausog marayaw, dahil nga marayaw. Akan na mga kataymuran Muslim, in kami magulong-ulong, kami kaniyo mga kataymuran Muslim, nagdara sin amun, pagpasaplag, sin mga ilmu, sin amun dera sin pangunato, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa babapangati na mo, sampay Bismillahirrahmanirrahim, tiya kadim na si mga kataymuran, iban katawd na tiyagiig niya, mga kunot subo, karena, wayroon kuno din ang sin Rasul, na panghati na mo, in kataan beta si mga wali, in kataan hinang nila, amun kalam sin Tuhan, na hinang sin Rasul, karena, tiyak tulak simbala, mga kataymuran, akan sa kita nubiyaon, kiukudan na simbala, biyaon, ginisan na, hindi mo alam sin dunya ini, kalabihan si manusia. Sabab bala na sadya, minsan in kunot sa tiyagiig na, in kunot subo, mga kataymuran, sa abdua, tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala, manulak, simbala, karena di alam sin dunya ini, mga kataymuran Muslim, supaya makita malapas din nga dunya sampai padlaw akhirat. Ingkatan sampai patulkin, pagtulkin karena ipagpapati sin tao natutug atau ipagdiriat supaya malapas makasambung laung halawm sin paliangan mga kataymuran. Bunal pagtulkin atau buhi, bunal atau makahati, misan di natulkinon sa amon tao di makati atau awam. Ang pakyawajiban kanila subay natulkinon ni manusia, nagawal sila hatib, nagawal imam, subay sila inatin niya, subay isampay nila na amanat, amanatan sila, subay nila tulkinon ni manusia, atau sambayangun, karena sin kiawajiban sila, magpasampay sin amanat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun tiara dara sin pangunatu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga tiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
In kataan ti panjarin Allah subhanahu wa ta'ala, in jikilullah, amun makalapas, dahil nga dunya sampai padlaw akhirat, ikalapas, at gimikil kita 700,000 kapituan tagpito. Kawan tagpito manusia, marama kaminsan. Amunan na pasumod gumawa. Among pagyanon sing kaguruan, awalo din maripatullah, awal nangangandal. In kataan ti panjarin Allah subhanahu wa ta'ala, baita, la maburun pihakkin mungkin ujudullah ana ila jatillah. Akuralaw ngiyain nakatatapuk, busi, kalawm hinyawa tunggal, jatin Allah subhanahu wa ta'ala. La maburun pihakkin mungkin jat wajibul wujud. Akuralaw ngiyain nakatatapuk, kalawm, piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala nakauna, jatin Allah subhanahu wa ta'ala aun tu dah kulungnya la maburul hakin mungkin ana jatul latif aku ralong ngiain panagnan timitinduk mga tajwid laway malainkan aku pa ako mga kataymuran aun panagnan akal na siya rin timitindug long niya siya rin sa tatas sinalip sa tatas sinalip injatul aliyah tadim ingkatan ya panjarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sifat mga kataymuran yan in kasifat-sifatan atawa yan na naman sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala suway kita mapaham sebab mga kagurang biyaon pagtakbil o magtakbil lang niya jat wajib al-wujud o magtakbil maong patumbok o magtakbil pamarap saya o takbil akana way na ruhain sumbahon na tunggal siya in Allah subhanahu wa ta'ala suway kita mapaham suway malanyak in kataan dahil nga ginawa baranta way na kakyakitaan way na kyarungwa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yung kataan nagduwal maingat hamang kataymuran muslim umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aming dimarasit ilmu pagtuhan nagpaparat niya katulad sin Allah subhanahu wa ta'ala nagsasabot Allahu Akbar di magbugtoy in pangatayan niya tutut sa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita maingat subay kita magkahati bukun bang kita magkahati di kita maingat atau bang kita makakita subay kita magbuta-buta atau bang kita umaw subay kita makapamu atau bang kita bukun na biso ayaw kita magbiso-biso in pagyanon maingat sa di makahati kita na di ilang ilaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sa apyong nilinaw niya diugtol niya in sarap akan na lang niya maingat sa di makahati bang siya makahati subay na didugtol in sarap atau in di niya pungon palitaan niya sebab in sara matampal in Quran sara palitaan supaya siya makakita karena pakitaon siya wayron na kakitaan na riwain tupit sang tarabulalamin karena siya rin nakatatapok ibang siya rin nakatatampal ibang siya rin nagkalam hinumungan amunin Quran ibang siya rin nagdusara ibang siya rin tagapusin yan supaya kita magparat saya tulad Allah subhanahu wa ta'ala amun di na kita magkarugtol sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita rin na magkarugtol sinsara niya tanto maingat na kita magtuhan akan na subay na to ayaran mga kataymuran muslim bang kita makakita subay kita magbuta-buta ampag kita bang kita maingat subay kita makahati bang kita bukong na biso ayaw kita magbiso-biso bang kita bukong na umaw ayaw kita mag-umaw akarna matampal in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala karena yan na in Quran matampal bang itungin in Quran amuna in katwan kajod bang utungin pa manusia in Quran amuna in angpun si kita angpun mata iban dua lumang ilong ta dua mata ta dua taingat ta ilang simud ta ibang pusod ta ibang nalupan ta ilang uta amuna in katwan kajod Quran sara napagkasara Quran
Kalamsin Tuhan, matampal, insara, dahil nagkatubang dugtungon ta, sinsihatian ta, akan na makakatay mura Muslim, in kita palitaan, bakas, diutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, niyangsut kinapagwa, kahal sin kaon niya, tanda, sin kaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunahin kasabot, sin bismillahirrahmanirrahim, niyangsut pagwa, akan na sumay di makadim, makakatay mura Muslim, sabab nagbak, in rahmat iban sinimat, limigot in napal, kalima la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, namayta, kala sin kaon, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sipat, nakatatampal, makakataymuran Muslim, matampal kataan, sin pagyanong Quran, yawn niya miyangsut, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, namayta, sin kaon niya, jat wajib al-ujud, akan na makakataymuran Muslim, sumay kita mapapaham. In kataon sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lingkat-lingkat maayad pagtuhan, yung namayta si mga wali Allah, yung maingat magtuhan makakataymuran naguhundong, hindi maingat magtuhan nagbibitsara. In pagyanon naguhundong, di siya magbitsara, hindi kita. In pagyanon nagbibitsara, di maingat, kana, jajagahan sin naguhundong, in nagbibitsara. Sabab, kita ay nag-aksyon. Aksyon ka ito makakataymuran Muslim, in kita pulma. Wayroon na kalamod ka ito misang bihanglot. Aung pagbaya ta, tiyag babayaan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, akan na makakataymuran Muslim, subay itaw na ito pala simpi ka jantong na ito. Kaya sin pagkasilasa, sin kamo iban sin kami, namayta sin kasabunalan. Kaya siyarain Tuhan, nakatatampal iban siyarain Tuhan nakatatapok. Malainkan siyarain Tuhan tunggal, pagsaputol, Allahu Akbar. Sababin niyan sapa, makakataymuran. Sapa, tunggal, ilang subhanahu wa ta'ala. Minsan, ikamatay ka to, atawa minsan, hinamon, dia, ikasigtit ka to, sumay kita, di magdorwa, tungudin pangatayan ta, tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abiyat to, mga kataymuran Muslim, in kami nagpatumtum, ang mga kataymuran Muslim, amon, kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In, tagna, pagkasila sa mga kataymuran Muslim, awak to, dahil ngalumbay, dahil nga barantas, panakasawata, iban paregbay, in pagkasila pagkampong, wajib magtabang awak to buhi. Bang kita din, tumabang kita sumay niya matay na, hindi na hukum, ang pag kita tumabang kanya, aon yan magtabang, sumay niya matay na. Duwali ko na matusin, intaw niya matay na bang tumabok pa. Duwala matupaliman niya. Atawa, magtawbat daw. Sinya matay na. Magtawbat mga kataymuran pangatin na mo sa buhi. Magsambong daw. Bangkaw tumabang nga manusia. Suway buhi pa. Kauni ko yung taon niya matayang, hindi timat tumang kumaun. Di na kumaun. Sa bangkaw tumabang, habuli pa. Sabangan na. Bukun suway ikaw niya matay na, ang pagkatabang ng manusia. Sumuyano ka, umutang. Manari panarang mo, maun. Akal na simpatay yaon. Sa ayong buhi mo tabangon. Ikaw magtuyo-tuyo. Sagali, manusia, katagda pa lang, sin pakubulan. Magatudbad po ka nga, itay mahud mo, ikampong mo, ibagay mo, si imam. Pag doon nga pakubul, dasukun pa, inkumuta, supaya ka rin makakuha. Pangumusan pa sila mo ikatan. Ini nga magsabayang gato magtugin, niigday nga lang sin pakubulan, muhi na sila katan, yay siya tayo magkapindon. Isubay maiwan ka lang sin palyangan. Isubay magsambong lang nga lang sin palyangan. Maunin na kinuwang sin mungkal, tumanya kayo mo. Agi buhon ka, bang unong nang mulit ka dunya. Yuro mo nila altasin sa mulit ka dunya. Isin imam mo, isin nabi mo. Isin tayo mahud mo. Unin agama mo, unin kiblat mo. Unin tindukan, unin sujuran mo. Isiwa ko lang, isiwa ko, ilapay para ko kayo mo. Asa buhon na ka, bang mayroon ni kasambong walang simpalyangan, lumatos papitong lapisin silawak mo, lubak kong kusin baktol. Amo na ay manusia, dito ito nasing gumik. May nang nabinatang, may nang nairo, may nang naginisan. Kuting, kura, papi, mahinang ni manusia. Yaw na namo, nag-iipon-ipon yung kaibanan. Imahinang mo halam simpalyangan, magtanya rin halam simpalyangan, amo na inamalibadat mo, magsambong law. Amad to. Diningkat na bang isyungin namon ang malyaw, maling katusog. Dumating na, makay mo yung sadakka mo, impadjamo mo, impitra mo, insakat mo. In karayawan mo halaw sin din na sampai paadlaw ahirat, makay mo.
illa taslimu, may nang murid to deposit, kakaon mo hadlaw kamatay. Amat po yung makatarangkay mo. Iban, asubuhon na sintuhan lang malumin nyawa mo. Ba't ino na muna asubuhon doon, tahon mo na amuray nyawa mo. Bang kansyon nyawa yaon, mabango ka, atawa mahamot ka. Bang mahamot, inyawata, malingkat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa insasad ka, magambuk mo, mahipadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malainkan ng malumi, insasad ka, inyawata malano, di mabuk mo padyasad ka. Akan na mabutas, mahalo na. Sabab di pa pamayway mga kataymuran Muslim, yaw ni magsilawa. Ipapanyata sin Allah subhanahu wa ta'ala siksa. Yun si malawak iriruan, lumatos, yulog din hatasin putong lapis langit, mari padunya. Way tugtugan na way anadadamon niya, amon laud karatum. Yulog din hatas, sinilawak imano sa iriruan. Ako na magpaspad, hikain na kauwi na lalaga, amon susungon niya. Yaw ni sabi magtangis. Bukol laon siya rin mga nabukol, sa kita ng karewan si Mano siya, timangis siya, way siya nakahinang. Yaw lain amon laon niya yaw ni nagaran. Umulugtak din Mano siya, maglutik, tunggal, timilat, malaway Mano siya sumahaya. Yaw na sabi mo yung walang simpalyangan, dun niya yung gadagos niya. Dun sa rin sahaya, mana walang simpalyangan, diabutan tulkin. Yaw na yung patin na si, amon niya ipapatin na sil. Si Mano siya, yaw na yung guwan rakmat. Yaw na'y mano siya diyan naguyom, muyukom. Yaw na'y mano siya manumbaka, may nang bato. Amo na tulong yung mga Fir'aun. Sinudam, mga kataymuran, nangakutuhan sin ginaubaran niya. Akan na mga kataymuran Muslim, subay kita mapaham. Sabay na panyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito adlaw ahirat, ipapanyata na sin mano siya. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, imano siya dito adlaw ahirat. Yaw na'y magjangkis, yaw na'y maglimot, yaw na'y pagpitna, yaw na'y gandariba, yaw na'y magpapakpak dugo, bata, yaw na'y namun, kataan sininang kupumasiat, alam sin dunya ini. Sampai pataytan sirata mustaqim. Biya, jawm, among pusok jawm. Inaut, pagtaytan sin manusia. Ataytan sirata mustaqim. Sampai amaliman sin dosa, timbangon. Sampai dito parang musal, hangas ka dahil suha ka din usin manusia. Ipapanyatasin Allah subhanahu wa ta'ala in siksa malainkan bang bunal in pagtuhan mo din nga dunya sampai pada wahirat di kawilaway kabinsanaan mga kataymuran Muslim akarna subay bagbukan na to pakusuhon na to inamal na to pagparatya kita patuhan iban ayaw kita magduhal subay ayaw kita magputing ayaw kita magtakapul karena subay kita patinaba pamanusya dari Allah subhanahu wa ta'ala sabab di pa dunya ipakita na insiksa singkatan sin manusya alawam sin dunya ini mga tiyalungan sun Allah subhanahu wa ta'ala in kami magpatuntum tungkol pa mga umat amon nagdarasin pagkasiran sila sa subay na to ayaran in amal na to daon na to inaddat kabiyat kauti marayaw daon pa darat na Allah subhanahu wa ta'ala amon na yung karaywan subay kita makusog magpajamu sa dakta iban jakat yon simpitra subay sungun amurain katan susungun makato adlaw akhirat iban sinamal ibadat sa amun karayawan nakarasin kasabunalan akan na bang kita nagkaparap sa Quran subay bagbukon ta in pamarat sayata tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala sa wading Quran kalam sintuan arapun inyan mga kataymuran supaya mahurot matitig no pares na suara amo na sara palitaan na to supaya na to jagaan bang kita nurilan ilaw subay na to dipungon subay na to didugtulon bukong kita no bang kita makakita magbuta-buta kita amo na yan yung sara asing Quran mga kataymuran Muslim subay sambat si mga kataymuran nagdaray na adisibang palman inagaran si manusia tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala bunal mga kataymuran Muslim subay na to ayaran wagbugan karna panawid tungod pa aon tinduan sin sara. Sebab in kami na nga mga kataymuran Muslim in katam tiya panjaris Allah subhanahu wa ta'ala in sambayang matawag sampai palawam sin masjid in tangan na niyo wayroon saytan palawam sin masjid aon pa. Abay tagamo sin wali sampai pataas pamimbalan di kita butasan sin saytan sampai nagsambahayang kita dito abay ta sinwali bang kita maghutba suway hutba ta
Tuod ka na akalam sin Tuhan, ayaw talamuran sin tawa. Sebab mamaita kita sin kasabunalan, doon among data sin Tuhan alam sin Quran, kalam niya. Supaya kita buntul in panindugta, pangatod sin pangatod halus, among pamandangan mo sarapa, hasta na kalbum muminon baitullah. Among tindug, mabuntul ng pangatod halus, akasabunalan. Ha, way na siya kita anta, way ro na kiruhanta, supot na kumantuhan sa Rabbul Alamin. In kataan, sababing kalam nga Allah subhanahu wa ta'ala, maghalipa, ataasin panimbalan, mga kataymuran, magsipat-sipat sa sul, lagi inumungan day Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanin kataan, day nga jamaah, subay dumulong sunod ba, sana hikasampay, imarading halong pangatayan, marapabay-bay nila, sapay pagagawagwaan, kana, di marungog kana, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay dinamuran, in utba, day nga kagawagwaan, pagjangki atawa pagtutna, atawa pagbuno, subay dilamuran, in kataan na kagawagwaan, subay utba ta, alam sin Quran, akasapunalan, tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa bogbukan ta, inday ta sin Tuhan alam sin Quran. In kaitan mga kataymuran muslim, sampai pa sapan bingko, sampai taon na tutug, sampai nagbibitsara halang sin masjid, waktu Jumat, sampai kiyakaru, sampai mari hagwa na sin masjid, pagwari nga masjid, yung ning paglimot, pagjangki, pagda magbitsara, mong pambuk, iban, ang magbitsara sin bukun kasapunalan, among puting, nang sin kaitan, in silayan asal malasa kamu, in tanda nila sampai halang may masjid, kiyakaru, iban nagbitsara, kaku palaw niya, ila kanila kaku lang sin kaitan, nabang kita magutba, sana pagagawaan, magjangki, maglimot, atau magtakabul, akan na mga kataymuran muslim daw sin setan, in sila malasakako. Malainkan bang kita di Makkah, sin setan, kumayugin setan. Kasigpitan kato kumayog sila. Malainkan bang kita Makkah, matambukin setan. Sabing tanda sin setan, tumaksil pa kato adna wahirat. Tumaksil pa. Yaw na ako nagbilingkod-lingkod ng akyat pa ako. Kaya ngatod pa ako sin mangi. Intanda sila kanila. Piagbit sarap ako panglimot ng sin setan. Kaya manaw pa ako pa ang pagkangiyan ng sin setan. Kaya muli magpapsa kangiyan. Kaya munok pa ako ng sin setan. Bakug sila ka ako malasa. Piagbit sarap, piaglimot, piangatod, piangdungog ng sin setan. Inka sila sa nila kako. Akan na yung mga talan malasa tulad sa bawang kanila lang niya ng sin setan. Taksilon pagkita sin setan. Adlaw mahuli. Inako. Yaun. Ingatan niya ako. Kaya nga panagnaan, akawal patayin sinapu Adam, inakukuntaran ni kataymuran, sumay nutuntok, sumay igon niyo, impagjangki, impaglimot, imbangatid mangi, impagtakabul, impagputing, basta nganan puting, may muni karayaw, puting indagbos niya, atawa, inaram, di na mahinang halal, bang haram-haram da, akan na, ibay talam sin Quran, bang haram-haram da, bang puting-puting da, akan na, mga kataymuran muslim, sumay na to, pahamon, pagtawat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu, dosa malaguin ampun, intuan baing ampunon baing ulungon. Mga tiyawlungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, in kami dinihimitan na kumantasbi, sadak ka na mo kaniyo, parumtum na mo, kaniyo mga kataymuran, in tasbi tawhid, makajari hipagdoa niyo, makajari hipagtasbi niyo. A'udhu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. لا مبر في حق من جات واجب الوجود لا مبر في حق من جات اللطيف لا مبر في حق ممكن أنا جات الولية لا مبر في حق ممكن جات المقدسة لا مبر في حق ممكن جات المطلق لا مبر في حق ممكن أنا جات الملك القدوس لا مبر في حق ممكن أنا جات البكي لا مبر في حق ممكن وجود الله لا مبر في حق ممكن أنا إلى جات الله لا مبر في حق ممكن الله قديم لا مبر في حق ممكن غائب لا مبر في حق ممكن إنني يا الله لا إله إلا أنا هو رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
لا موجود لا حي لا قريب لا بصير لا عليم لا مريد لا متكون في حق ممكن أنا إلا جات الله لا إله إلا الله ملك الحق المبين محمد رسول صادق وعدل أمين. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sifatullah asmaullah jatullah rahmatullah nimatullah ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mawujud. Allah wujud melainkan tunggal injat wajib wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qatan ya Allah ya Rabbi. Allahumma qatan ya Allah ya Rabbi. Allahumma halakatan ya Allah ya Rabbi. Wa ruhi wa jasadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh jalimin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah Sadiqul Wadul Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana abdi abdi wahad. Subhana wahidul ahad. Subhana fardis samad. Subhana man khalaqa khalqa fa'ansa wa badad. Subhana aljat walam yansahad. Subhana ma'adi giramad. Subhana ma'adi girafasumhad. Subhana lam yatahid saibatan. Maha udarabati mu'ala atiyabah. Ini lalu berarti dapat ukut. Ini baca atiyabah. Atabah halabah. Puasat La ilallah Muhammad Rasulullah mawujud. Allah wujud melainkan tunggal injat wajib al-wujud. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Nabi Muhammad awal zaman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Nabi Muhammad akhir zaman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Jibril alaihi salam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Adam awal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat ukupan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat al-papani Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Baitul Maqdis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Madinatul Munawwarah Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Masjidil Aqsa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat kunci Baitul Nuqta Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat Ka'bah Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakat kunci Baitullah ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rabbi, Latif, ya Rahman, ya Hannan, ya Mannan, ya Mannanu, ya Rahimu, ya Jul Jalali wal Ikram, asdallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahi alul azim. La ilaha illallah, malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah sadiqul wadul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim taw Allahu faqalasdallahu la ilaha illa wa la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wadul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikaw raing Tuhan tunggal pagtagipunan namo, iban ikaw raing Tuhan panagnaan iban kinapusan, iban ikaw raing Tuhan patut pangayuan singkatan ununo, iban ikaw raing Tuhan magdiri tutugbalan, iban ikaw raing Tuhan kadapo silang itiban sin lupa, iban ikaw raing Tuhan magtimang sinamal iban sin dosa namo, iban sin ikaw raing Tuhan papatut pagtagipunan namo, iban ikaw raing Tuhan kadapusin datan serata mustaqim, iban ikaw rain Tuhan magtimbang sinamal iban sindusa, iban ikaw rain Tuhan kadapusin na parang musal, iban ikaw rain Tuhan baing ampunin, iban baing ulungun bangaon na raw salam ya Allah, ampun na kami day nga pamilya na mo, lapas kami din hatunya sampai pada wairat, iban si mga umat si Nabi na pangu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban siarain ya karena mo din hatunya sampai pada wairat niya makad kami sin palman iban sinadis, iban niya makad kami sin sara sin panguna mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam among kalam diarasin Tuhan namo Rabbul Alamin, iban Tuhan sin panagdaan, Tuhan kinapusan, iban Tuhan pagsaputun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la hawla wala quwwata illa billahi alul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika jati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahatiya mga katayuran muslim nagdarasin bayulun bayul kasun dimakasin panawid tuhud pa Allah subhanahu wa ta'ala amin sa lingkat-lingkat
ng kapakataan amunayin lapal kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yung panghati na muwakal na pagtuhan, katang sinkya kitaan, ibang katang sinkya na naman, sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, akana siyarain Tuhan tunggal pagtagipunan, ibang siyarain Tuhan makakawasa, magkapagbaya, dahil nga dunya sampai pada wairat, ibang siyarain Tuhan pagsabutun Allahu Akbar, atau siyarain Tuhan pagsabutun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mga kiyauliman sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway na tutbogbugan, akala pagkasilasa, sin antara sinambuk mong pambuk, in kita nyo tiagarisin Tuhan pa dunya, wayroon nimisan limasin. Muli kita nyo, wayroon gamarana ti misan limasin. Pagka kita nyo gimo adi gajanji, muli ida kita nyo gajanji. Iban Tuhanin nagjanji kato, suway siyarain kumawa kato. In time sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bilan saja siya sabab. Yubub saja siya. Kana manginaman mayroon sabab. Akan na mga kataymuran Muslim, suway tungtumo na to, pagkain tiyaga ka na to, Panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suway mayroon tiyaga ka na to duwaing, tuput Tuhan tarabul alamin, iman amun dera sin Panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amun kignut kuibal, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, niya makagitang simpalman, atau hadis, amun Naong sinadis, la tataharaka jaratin bismillah. Ilaw niya makaibalin katanong nuno, bang bukunday nga ikin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na, in kataan sinibal, hibal day nga Tuhan, in kataan hibal pagkangihan, hibal day nga saitan. Sabab ya pagpi kita, panghaw ni nagaranta, mangi atawa marayaw. In kami, kapanghati na mo, wayra kami sa kiyugan, sinsuga, iban wala kami sa biwa, sinalka, malaingkan, kiwan kami kana, ihatian na mo, impagtuhan na mo, iban kihatian na mo, katunggal, pagsaputun, Allahu Akbar, sa panghati na mo, wayroon na kiyakitaan na mo, wayroon na kiyaranguhan na mo, malanyak kataan, sampai pag ginawawaran na mo, tupot na kumantuhan hindi malanyak, akala siyarain sinabot, Allahu Akbar, ako nalungan Tuhan, mahabasal, atawa tunggal, pagtagipunan, iban tunggal, panagnaan, iban kay napusan, iban kiwan kami, kana siyarain jimanji, siyain jimanji, subay rasain kumakamu, iban kiwan kami, ihatan na mo, impagtuhan na mo, away panahon, asal siyaon, dahil nga beginning, dahil nga la, akan na mga kataymuran, subay na to asubuhon kataymuran, bangunin pagganan la. Sa papangati ng mga tagid, way, ilawan ni aon, wayron, laon, tupot Tuhan tarabul alamin, nagpaaon, akan na pagkakitaon, ibalik na pagkaway, tupot na kumantuhan, aon, tunggal tinitindog atawa pagsaputon Allahu Akbar. Kita kabakan Tuhan ta apagkaon ta. Suway kabakan Tuhan ta apagkaway. Ubuson tayong guro kataan pagguruan di pikatatubanmat sa hingga tadi mapatay. Ilawan sing kamatay kaboy. Ubuson katas-katasan karawat-awatan inong tain indagati panulat di maubus in ilmusin Tuhan tarabul alamin. Malain ka ng bukda. Akan na mga kataymuran Muslim, suway na to yuli pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita di makupol, di kita masirik. Sab, namay ta, alam sing Quran, isyisyo makahati pa Tuhan, Tuhan, hindi makahati magtuhan, bukong Tuhan. Ubus namay ta, nabam sing Quran, imingat Tuhan kupul, hindi imingat Tuhan sirik. Jadi ba hindi ka kupul, di ka sirik. Suway ingatun ta, mga kataymuran, mga subo kita kataymuran, tiap-tiap sinagpasaplag, mga subo kita. Bang uno makahati patuhan. Ika-isa niya. Ikaruan niya pangasubo. Uno hindi kita mabutas iwan sintuhan. Iban mga subo, ikatuon niya. May takitaon. Isinagpaon ka to. Ikaupat niya. May takita si mambayang. Isin siyang bayang ta. Aon yung dagbusin siyang bayang. Ikaliman niya. Uno ba? Haway pa kita naon. Ihatian tayong Tuhan ta. At awas rin kita naon. Ang patan na kita nagtuhan.
kana subay batubo ni mga kataymuran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In nagbitsaray niya buktay magud niyo. Si Haji Abdullah daing hatas ko ta kinabalo barta pang putag 7 tahon. Yes, kami nagpasampay sin amanat amon biara simpango na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakana mo dito wali Allah atasing ko ta kinabalo. In bitsara namo ini mga kataymuran Muslim nagdara simpalman watasimu dilla jamian wala taparako paggaungkong kamalubit sin Allah subhanahu wa ta'ala hugot-hugot ay ikaw magpulak balik. Amo na lapal kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. In tagna